जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज मार्च 15 तारिख शनिवार। आसंतु जानिबा आजिर मुख्य खबर उपरे। ता पूर्व चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करनियंतु। नंबर 1, कनेस्टेबल सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट गुरुवार रोक लगे। आसंता 17 तारिख नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ होबार थिला। अन्यादेश पर्यंत नियुक्ति प्रक्रिया बंद रखा हाईकोर्ट आदेश देइछन्ति। आसंता 20 मामलार परवर्ती शुणाणी हेबो। नंबर 2, रोजभाली चिटफंड दुर्नीति। चिटफंड फार्म रोजभाली ग्रुप ऑफ कंपनीज निवेशक मैंने खूब शीघ्र से टंका फेरी पाइबे। गुरुवार भुवनेश्वर स्थित प्रवर्तन निर्देशालय जोनाल ऑफिस द्वारा यह प्रकाश पाई। खोर्धा स्थित स्वतंत्र कोर्ट रोजभाली ग्रुप चिटफंड दुर्नीति ईडी द्वारा संलग्न कर 332 कोटी टंका अपराध प्राप्त आय विभिन्न बैंक अकाउंट स्थिर जमा आईनगत दाबीदार निवेशक मान फेराइवाई मुक्त कर। नंबर 3, घरोई स्कूल में मागणार पाठ पढ़िया गरीब पिला। घरोई स्कूल गरीब पिला माने मागणार पाठ पढ़िया 25% सीट संरक्षित रही। सरकार यह व्यवस्था पाठ पढ़िया लगे आवेदन करने को मार्च 18 खोल पारदर्शी पोर्टाल। यह नहीं प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षर गुरुवार एक निर्देशनामा जारी कराई। छात्री छात्रों सुविधा को लक्ष्य कर एप्रिल 3 परिवर्ते आसंता 18 तारिख में पोर्टाल खोलिया को निष्पत्ति होईछि। नंबर 4, कलिंगा घाटी में ओलटिला खंबेश्वरी बस, 10 आहत। गंजाम कंधमाल जिला सीमार कलिंगा घाटी में शुक्रवार प्रत्युष खंबेश्वरी बस ओलटि पड़ी। एथिरे 10 रु ऊर्ध्व यात्री आहत होइछन्ति। 3 जनक अवस्था भल नथिबा जोगु सेमानकु आम्बुलांस जोगे चिकित्सा पई भंजनगर हस्पिटाल अणा जाइथिला। सेतिमध्यरु जनकु ब्रह्मपुर मेडिकल को अधिक चिकित्सा पई पठा जाइछि। नंबर 5, भि सुट्र छात्र छात्री कटकणा जारी। छात्रों मृत्यु पर भि सुट कर्तृपक्ष शुक्रवार कटकणा जारी करिसेंति। छात्र छात्री 7टी स्थान को न जावाक निर्देश जारी कराଯାଇଛି। छात्री छात्रों पावर चैनल, महानदी, साइफन स्पिलवे, अतहर हाजर पॉइंट, राइट डाइक, झंकराणी मंदिर, फिशरी पॉइंट न जावाक कहुଯାଇଛି। निर्देश न मानिले छात्री छात्रों विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर। नंबर 6, बरमुंडा बस स्टाण्ड विस्फोरण। शुक्रवार सकाଳେ एक विस्फोरण पर भुवनेश्वर बरमुंडा बस स्टाण्ड थिबा एक टिकेट काउंटर विस्फोरण होइछि। फल सेठा निया लागिथिबारु टर्मिनाल यात्री और कर्मचारी मध्य आतंक सृष्टि करथिला। नंबर 7, भुवनेश्वर खूब शीघ्र आरंभ होगा रेडियो स्टेशन। भुवनेश्वर खूब शीघ्र आरंभ होगा नुआ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। रेडियो भुवनेश्वर 89.2 FM द टेम्पल सिटी रेडियो FM बैंड 89.2 मेगाहर्ट्ज रे यह स्टेशन टी सुना जाई परिबो बोली यार प्रतिष्ठाता सुब्रत कुमार पति सूचना दैछन्ति। नंबर 8, एलिवेटेड कॉरिडोर। राजधानी नागपुर ढांचार हेब एलिवेटेड कॉरिडोर। ए नहीं सूचना दैछन्ति पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहते जयदेव विहार छकु नंदनकानन पर्यंत यही एलिवेटेड रोड हेब। 2700 कोटी टଙ୍କା व्यवहार एलिवेटेड रोड हेब। एप्रिल शेष सुधा काम आरंभ हो सबु छक बाईपास रोड। नंबर 9, झारसुगुड़ा सबुठु उत्तप्त। बुधवार गुरुवार भली शुक्रवार मध्य तापमात्रा बढ़िबार लगी। 11:30 तापमात्रा 37 डिग्री टपी जाइए। झारसुगुड़ा तापमात्रा 37.4 डिग्री पहुंचा सह राज्यर सबुठु उत्तप्त सहर होइछि। नंबर 10, जेल गले राजाचक्र। ओडिशा खनि निगम सह सहबंधित थिबा केन्दुझर सुआकाटी स्थित गंधमार्दन लोडिंग एजेंसी एंड ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव रे बहु कोटी टंकार दुर्नीति मामलें बीजेडी नेता सौम्य शंकर चक्र ओरफ राजा चक्र को गुरुवार क्राइम ब्रांच अर्थनैतिक अपराध शाखा गिरफ करथिला। शुक्रवार बालेश्वर ओपीआईडी कोर्ट रे गिरफ राजा चक्र को यूडब्ल्यू तरफ हाजर करा जायतिला। कोर्ट परिसर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सह 2 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन करा जायतिला। एक स्वतंत्र भ्यान सुरक्षा बल मध्य राजा चक्र को कोर्ट रे हाजर करा जायतिला। आसंता 19 तारिख पर्यंत अभियुक्त राजा विचार विभाग हाजत को पठाई। नंबर 11, होली रे पुणी बढ़िला सुनादर। दिल्ली रे सुनादर गुरुवार 10 ग्राम प्रति 6 टଙ୍କା वृद्धि पाई सर्वाधिक 89,450 टଙ୍କା पहुंची। बुधवार 99.9% शुद्ध सुना दाम 10 ग्राम को 88,850 टଙ୍କା रही। सेहीपरि 99.5% विशुद्ध सुनादर 600 टଙ୍କା वृद्धि पाई गुरुवार 89,050 टଙ୍କା होइछि। नंबर 12, द्वादश श्रेणी हिंदी परीक्षा दे न पारे आउ एक सुजोग। सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डर द्वादश श्रेणी हिंदी परीक्षा मार्च 15 होली दिन अनुष्ठित होब। जो मैंने होली पालन जो सेदिन परीक्षा दे न पारे से स्वतंत्र परीक्षा कराजिबो बोली गुरुवार बोर्ड पक्षर घोषणा करा जायछि। नंबर 13, मार्च रे देशव्यापी 2 दिन बैंक बंद। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन गुरुवार घोषणा करिछि यार 2 दिन देशव्यापी धर्मघट मार्च 24 और 25 तारिख पूर्व निर्धारित समय अनुଯାयी हेब। इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन सहित होइतिबा आलोचना रे कौन सकारात्मक फलाफल न मिलबारु एही निष्पत्ति निया जायछि।
ସମସ୍ତ କ୍ୟାଡରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ 5 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ଭଳି ଦାବି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ୟୁଏଫବିୟୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଇବିଏକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ନମ୍ବର 14 ରୋଶନୀ ନାଦର ମାଲହୋତ୍ରା ଭାରତର ତୃତୀୟ ସବୁଠୁ ଧନୀ। ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ରୋଶନୀ ନାଦର ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କର ନାମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ବିଲିୟନେୟାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୌତମ ଅଦାନୀଙ୍କ ପରେ ସେ ଭାରତର ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଗତ 6ରେ ରୋଶନୀଙ୍କ ବାପା ତଥା HCL ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶିବ ନାଦର ନିଜର ଭାମା ସୁନ୍ଦରୀ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ HCL କର୍ପୋରେସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର 47% ଅଂଶଧନ ରୋଶନୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପରେ ସେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେବା ସହ ଦେଶର ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ବିଳମ୍ବ ହେବ ସୁନିତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଏବଂ ସାଥୀ ନାସା ମହାକାଶଚାରୀ ବୁଚ୍ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କର ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁଣି ଥରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର କ୍ରିଉ 10 ମିଶନକୁ ଆମେରିକୀୟ ସମୟ ବୁଧବାର ସାରେ ଫ୍ଲୋରିଡା ସ୍ଥିତ ନାସାର କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ଫାଲକନ୍ 9ର ରକେଟ୍ ଯୋଗେ ଲଞ୍ଚିଂ କରାଯିବାର ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଲଞ୍ଚିଂର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଯିବାକୁ ଥିବା ଫାଲକନ୍ 9 ରକେଟ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ କ୍ଲାମ୍ପ ଆର୍ମ ସହ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ରିଉ 10 ମିଶନର ଲଞ୍ଚିଂକୁ ସାମୟିକ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ନାସା କହିଛି। ନମ୍ବର 16 ଜଳିଗଲା 172 ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ବିମାନ। ଆମେରିକାର ଡେନେଭର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆମେରିକୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଏଠାରେ ଭୟଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିମାନରେ ଥିବା 172 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଡେନେଭର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଗେଟ୍ C-38ରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିମାନ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଟାର୍ମାକ ଉପରେ ଘନ କଳା ଧୂଆଁ ଉଠିଥିଲା। ନମ୍ବର 17 ଆମେରିକା କୋର୍ଟରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଗଣଛଟେଇର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ହଜାର ହଜାର ଫେଡେରାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆମେରିକାର ଏକ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 6ଟି ଫେଡେରାଲ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରେଜେରୀ, ଭେଟେରାନ୍ ବ୍ୟାପାର, କୃଷି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଏହି କାରଣକୁ କେବଳ ଏକ ପ୍ରହସନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 18 ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ଦେଶର ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ତଥ୍ୟ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କେରଳରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିଲା। ଏହା ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ କିଛି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଚାପ ଏବେ ବି ରହିଛି। ଫେବୃଆରୀରେ କେରଳରେ ସର୍ବାଧିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର 7.3% ଥିଲା। ଏହାପରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ 4.9% ଥିଲା। ସେହିପରି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର 4.5%, ବିହାରରେ 4.5%। ନମ୍ବର 19 ପାକିସ୍ତାନରେ ପୁଣି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ। ପାକିସ୍ତାନର ଦକ୍ଷିଣ ୱାଜିରିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଏକ ମସଜିଦରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଗତ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପାକିସ୍ତାନରେ ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆସିଫ ବାହାଦର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜମ ୱାରସକ ବାଇପାସ ରୋଡରେ ଥିବା ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ ମସଜିଦରେ ଅପରାହ୍ନ 1ଟା 45 ମିନିଟରେ ଏକ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ଡିଭାଇସ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ମସଜିଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 20 ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ। IPL 2025 ପାଇଁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେ 2019 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ ନଭେମ୍ବରରେ ମେଗା ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ 16.50 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ରିଟେନସନ୍ ଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଧିକ ନାହିଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର T20 ଉପ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।